अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हो? तबीयत ठीक है आपकी? उम्मीद काफ़ी है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैं आज हाज़िर हुआ हूँ मुजीबुर रहमान मूबा चैनल की तरफ से, और आज हम बनाएंगे सफ़ेद चने। ये सफ़ेद चने मैंने 1.5 पाउच सफ़ेद चने तकरीबन 6 घंटे मैंने भिगो कर रखे हुए थे, और आज यही बनाएंगे हम चिक्कड़ छोले। लाहौर के मशहूर चिक्कड़ छोले मैंने एक बार खाए थे मोची दरवाज़े से, और मुझे बहुत ही पसंद आए, और मैंने तकरीबन कहा कि ये बनाऊंगा ज़रूर इंशाअल्लाह। आज मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि चिक्कड़ छोले कैसे बनते हैं। तो मेरे पास ये सब, मैं पहले चने उबालूँगा। चने उबाल के बाद में वो उसमें तिड़का लगाऊंगा, तिड़का लहदा मैं इसमें डालूंगा। तो मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें ये छोले गलाने के लिए पानी डालेंगे 1 किलो। ये तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा है। ये 3 बकेट डालें, 1 पाव से ज़्यादा है तकरीबन। इसका फ्लेम ऑन कर देंगे। पानी गर्म होते तक हम दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। इसमें डालेंगे हम 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा, ये इतना सा। ये इसमें मिक्स करके ये पानी गर्म हो रहा है। पानी जब बिल्कुल फुल गर्म होगा उस वक्त हम डालेंगे ये चने, और इसमें दाल जाएगी ये टोटल तकरीबन 50 ग्राम दाल मसूर। ये खुश्क ही डालेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम 1 टीस्पून नमक, ये पानी में शामिल करेंगे। ये पानी में शामिल करके हमारा पानी तकरीबन गर्म हो चुका है। देखना बुलबुले उठ रहे हैं इसमें, और ये छोले मैंने शामिल कर दिए इसमें, और ये दाल मसूर ये भी इसी में शामिल कर दिए। तो अजवाइन वाली डब्बी कहाँ है? इसमें ये चुटकी भर तकरीबन अजवाइन जाएगी, 1 चुटकी सिर्फ, ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि ये कड़वी होती है। अब इसे हम कवर कर देंगे। उस वक्त तक हम ये प्रोसेस कर लेंगे। ये तड़का लगाने वाला है। हम तड़का लगाएंगे अलहदा। कढ़ाई को खुश्क कर लें। ये तकरीबन 2 चम्मच पकाने वाले ये मैंने ऑयल डाल दिया है इसमें, ये तड़का लगाने के लिए।
के फंसने का इम्कान होता है, ये हम कवर अलहदा रख देते हैं। इस पर इसे अलहदा रख के अब इसमें हम प्याज ऐड कर देते हैं। ये प्याज हम हल्के ब्राउन करेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा, ब्राउन होते ही मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें भी वो तकरीबन प्याज अपना रंग चेंज करने लगे हैं। अब हम इसमें डालेंगे जी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ये 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। इसे भूनेंगे थोड़ा। अब हम डालेंगे टमाटर इसमें। आधे आधे करके डाल दें। इनकी हम स्किन उतार देंगे, टेंशन नहीं लेनी, स्किन इसकी उतर जाएगी बड़े आराम से। थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम कवर कर देंगे ताकि ये टमाटर गल जाएं। टमाटर गलने तक दोबारा मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनके स्किन उतार देंगे टमाटर की। ये देखें बड़ी आसानी से उतर रही है ये। स्किन उतार दी सारी। पानी खुश्क हो गया इसका। ये थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल पिसी मिर्च और 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया। खुश्क धनिया इसमें इसलिए ज़्यादा जाएगा कि चलो में खुश्क धनिया ज़्यादा गलता है।
بہت ہی پیارا مسالہ تیار ہو گیا اس کا۔ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے، مزیدار۔ اب ہم اس میں، یہ ہے میرے پاس جائفل جلوتری، اور میں نے اسے گرائنڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ بالکل تھوڑی سی اس میں ڈالیں گے، تقریباً 1 چٹکی بھر جائفل جلوتری۔ یہ آدھا چمچ کالی مرچ، یہ ہم آخر میں ڈالیں گے۔ اور 1 چمچ گرم مسالہ، یہ ہمارا تڑکا تیار ہو گیا جی۔ اسے ہم بند کر دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم چنوں کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آتے ہیں چنوں کی طرف۔ چنوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا پوزیشن ہے جی۔ تقریباً 8 سے 10 منٹ ہمیں ہو گئے ہیں چنوں کو ابالتے ہوئے، اور میں نے کوکر کا ڈھکنا اتار دیا تھا، اس لیے کہ کوکر میں وہ چھلکے پھنس جاتے ہیں نا، تو پھر کوکر پھنسنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہمارے چنے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ تھوڑی سی کمی ہے ابھی۔ ابھی تھوڑا پانی خشک ہو جائے پھر ملتے ہیں۔ یہ چنے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب ہم یہ ڈالیں گے، اس میں شفٹ کریں گے۔ یہ جو ہم نے تڑکا بنایا تھا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ کتنی پیاری لک آ گئی ہے اس کی۔ مجھے نمک تھوڑا کم لگ رہا تھا، اس لیے میں نمک تھوڑا سا اور ڈالوں گا۔ اب اس کا فلیم آف کر دیں گے۔ یہ ہمارے چنے تیار ہو گئے ہیں بالکل۔ یہ ساتھ کیمرہ کر کے دکھانا کتنا پیاری لک ہے اس کی۔ اس پر ہم ہری مرچ،
آپ چاولوں کے اوپر بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں، روٹی کے ساتھ بھی، چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ۔ دل تو کرتا ہے ایسے چمچ کے ساتھ کھا جائیں۔ تھینک یو ویورز، آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے ملتا رہوں گا۔ کل پھر ملاقات ہوگی ٹکوں کے ساتھ۔ ہم کل ٹکے بنائیں گے انشاءاللہ، بہت ہی لذیذ، بہت ٹیسٹی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔